Alhamdulillah kita OTW Masjid Al-Amanah Komplek TKI Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara bareng Kang Endang. Alhamdulillah nih. Tim Majlis Zikir juga nih Kang Endang nih. Ya, jadi alhamdulillah kita lagi jalan sama Jikri sama Kolbi. Jikrinya ngantuk. Lagi agak macet tapi insyaallah kita nyampe Masjid Masjid Al-Amanah sekitar jam 6:20 menitan. Jadi masih keburu lah untuk kita mengisi tarawih sana. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan. Kita berempat sama Kang Endang ditemani sampai malam. Insyaallah sampai kita pulang ke Depok. Bismillah. Alhamdulillah nih kayak sepertinya sudah azan maghrib ya, cuman belum kedengeran azan. Udah jam 6:10. Nah, kita di Danau Sunter nih. Sebentar lagi kita sampai nih. Tinggal paling 5 menit 7 menit lagi sampai Masjid Al-Amanah Komplek TKI Sunter nih. Kita di Danau Sunter lagi lampu merah. Ini kayaknya udah azan nih Kang Dang nih. Aduh, kita bukanya pakai apa Kang Dang? Pakai takoyaki. Takoyaki. Oh, takoyaki. Aduh. Yang penting mah udut ya Kang Dang ya. Mana udutnya? Udah ada udutnya? Ada. Oh, tuh. Oh, kan udutnya pakai ini nanti koreknya nih. Udah, ya kan? Kolbi siap-siap. Buka puasa, udah hijau nih. Bismillah, kayaknya kita buka puasa nih. Ngopi dulu Kang Dang, cobain kopi Masjid Komplek DKI nih, Sunter. Mantap ya, mantap. Ini kita di samping Masjid Al-Amanah Sunter Komplek DKI, perumahan komplek pejabat. Kita ngopi dulu. Masih ada setengah jam lagi mau isya. Bismillah, Kang Endang. Jikri sama Kolbi kangen katanya sama Om Andi, lagi ke rumah Om Andi di situ tuh. Kita mau ke sono, bengkak kakinya nih, doa aja dari sini dah. Bismillah. Alhamdulillah. Gelap banget ini. Dengan Mas Andi nih, saudara kita nih, dengan kakak beliau, dengan Kang Endang. Kita di samping masjid. Sudah selesai tausiah, bentar lagi kita pamit ngabisin kopi dulu. Bismillah. Suasana malam nih di Danau Sunter. Masih rame nih. Kita sudah mau jam 10 nih, masih rame tuh kuliner Danau Sunter. Kita mau turun, cuman takut istri yang di rumah ngambek kan, nggak diajak. Jadi makanya kita ya cuman hanya ngelihat dari kamera dah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Haji Bambang Sugiono, Ketua DKM Masjid Al-Amanah. Makasih banyak Pak Haji Supomo, Pak Haji Khairuddin, Pak Haji Dulmanto, Pak Haji Doni, Mas Andi, DKM Masjid Al-Amanah. Makasih banyak, kita sudah silaturahim di Masjid Al-Amanah. Walaupun di Masjid Al-Amanah tahun ini hanya hari-hari libur aja, hari seminggu sekali mengadakan tausiah Ramadan, tidak tiap hari. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sinergi di Masjid Komplek DKI Al-Amanah Sunter. Ini Danau Sunter. Nah, rame. Nanti kalau kaki udah sehat baru jalan-jalan Kang Dang, kita kesini Kang Dang. Kalau udah sehat kita nongkrong di sini sama Kang Teguh juga nih bareng nih. Kang Teguh lagi istirahat dulu buat persiapan besok ke bandara. Beliau mau ke bandara dulu, mau ngantar ponakannya ke Abu Dhabi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Kang Teguh. Assalamualaikum. Satade. Maafin saya nggak ke sana. Ini kakinya lagi bengkak. Oh ini terus di mana? Iya, Jikri ada di rumah. Ada. nggak ada. Kemana tadi dianterinnya? Serius nggak ada? Nggak ada. Tadi bilangnya mau ke rumah Kemana Pak salah rumah? Yono. Nggak lagi nggak dianterin sampai rumah sih. Kakinya bengkak ini.
Tuh kan, udah mau setuju. Kameramen nih ceramah nggak ada dokumentasi nih. Istri ngambek nggak diajak, pengen ke rumah Mas Andi. Cuman kan si Anin lagi muntah-muntah panas tinggi. Oh, si itu Yusuf sakit juga. Yusuf sakit kan, memang dia kan apa tipes. Jadi masih habis badannya lah. Ceramah-ceramah ikut ceramah kan sakit lagi, sehat sakit lagi. Kemarin ambruk lagi. Nggak boleh capek dia. Iya, kemarin ikut ke Subang juga kan semuanya. Iya. Makanya saya Gitu. kalah lah mentalnya sama bapaknya aja kaki satu. Sakit-sakit dipaksain. Bapaknya mah single factor lah. Ya makanya, kan ya itu anak-anak zaman sekarang mah, aduh, gampang banget sakitnya. Udah beda. Ini di mana ini posisi? Di taman, Oh, kira nggak kemari. ya kan Nanggung nggak? kakinya bengkak, udah ketemu aja di sini ntar di masjid. Iya saya lupa kalau jadwal hari ini. Iya makanya, Hampir mau ke Istiqlal saya. waduh, saya kalau ke Mas Andi Iya. Istiqlal, saya ke Istiqlal ceramah di Istiqlal. Di sini saya cancel. Iyalah yang ceramahnya yang jam 12 ya. Di pelataran itu tamannya. Sebelum duha. Ya udah, bentar lagi bisa, udah ke sini. Iya, bentar lagi lah, 10 menit lagi. Bentar lagi juga Isa. Jangan kenyang-kenyang, ntar ngap tuh ceramah terawihnya gitu si Jikri masih Kolbi. Emang tadi ceramahnya habis terawih apa sebelum terawih? Lah Mas Andi kan orang sini, Mas saya mau nanya nih, habis Isya apa habis tarawih ceramahnya? Orang udah jarang ada ceramah. Masa sih? Udah nggak ada, ya udah jarang ceramah, jarang ada. Bisa dihitung baru sekali apa 2 kali Oh, selama Ramadan. oh gitu. Iya, nggak ada, cuma kultum gitu aja baca Fadilah Amal. Oh, nah Fadilah Amal tuh pada Isya bacanya. Ya, pada Isa ya paling 5 menit. 5 menit itu mah. Oh. Udah lama. Oh gitu. Iya, berarti saya termasuk yang ya, sama ya. Iya, berarti seminggu sekali. Oh ya. Gitu. Iya kayaknya. Saya 38 kali ceramah biar setoran buat santunan. Nah, ngebales yang tahun kemarin ya? Iya, ngebales tahun kemarin yang kemana-mana. Pepar. Saya sendiri bengkak kan. Gaspol. Tuh Kang Dang tuh. Iya. Jadi Kang Teguh diistirahatin dulu karena beliau mau fokus ke bandara kan, nganter ponakannya berangkat ke Abu Dhabi. Jadi Kang Dang nih 2 hari ini nganter. Bukan ke sono lagi dibatasin, nggak boleh ke sono. Kayaknya lah kan mau ikut berjuang di sana. Mau ikut perang nanti ke Israel. Kotor. Ambil sisa-sisa rudal. Istri ngambek sih ngelihat tahu si Jikri sama Kolbi ke Mas Andi, katanya Bapak nggak ke Mas Andi, Mas Andi soalnya nggak balas ini, takutnya lagi di luar kota, saya bilang gitu. Orang kursi masih masuk. Masih masuk yang Selasa. Ketemu di sini ngumpul. Habisnya kalau ke rumah Mas Andi kan naik mobil, nanti muter lagi. Nggak bisa jalan aja. Jalan jauh, kakinya bengkak. Nggak kasihan apa? Jalannya udah serasa jauh ya kalau sekarang. Waduh, bener-bener jauh banget nih kaki. Bengkak banget nih, kalau mau diliatin mah nggak tega Mas Andi. Kita paksain aja. Nyut-nyutan ditahan. Ya. Apa-apa lah, pelan-pelan lah. Ya, bismillah. Yang penting kita bentar lagi dah ya. Oke. Bentar lagi. Makasih Mas Andi ya, repotin tuh anak pesantren 2 ikut ngumpul di situ. Habisnya dia pengen komando, tuh kan, waduh curang ya, otak-otak jangan dihabisin itu, Papa doyan itu otak-otak. Curang itu, otak-otak itu, Depok. Istri ngambek itu, yang lihat istri ngambek itu kalau sampai tahu itu. Yang ngambek dari tadi, cemberut mulu, pengen ikut ke Mas Andi. Saya bilang saya kayaknya ke Mas Andi paling ketemu di masjid, saya bilang.
Soalnya macet jalan. Iya. Emang tadi macet tadi? Enggak kan? Macet. Pondok Cibubur macet, di tol macet. Kan libur. Kan hari libur ini. Makanya Sabtu. itu hari libur jadi macet di jalanan karena mau pada buka puasa bersama kayaknya. Kemarin Jumat tuh yang benar-benar crowded mah. Iya. Makanya saya 3 jam kemarin Purwakarta malam. Oh. 3 jam Purwakarta. Ya udah saya ngopi dulu ya Mas Andi ya. Ya, siap-siap dulu lah. Ya, Bentar lagi aja. Ya. Pokoknya ibu mah kita doain khusus nanti kan santunan saya doain lagi ibu nanti. Acara santunan tanggal 19 di Depok kita khusus doain ibu Mas Andi, doain Awahyu juga yang mana meninggal. Gitu sekalian santunan. Ya kalau Mas Andi sempat mah datang ke Depok lah. Pas santunan malam Jumat terakhir. Insyaallah. Itu. Oke. Di rumah. Iya, di rumah. Di rumah mungil kita. Oh. Biar berkah. Oh iyalah. Mas Andi ya. Iya tuh rumah ramai terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Ya. Biar jamaah kanan kiri kelihatan. Terus. Iya, sip. Kamu. Ya. Suruh pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur pada kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan salat Isya saat sekaligus salat tarawih. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari panitia Ramadan seluruh pada Desa Syria akan menyampaikan beberapa pengumuman di antaranya yaitu: 1. Imam tarawih pada malam hari ini dipimpin oleh Ustaz Yasir Mustaqim Al-Qori. Kemudian yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini adalah Ustaz Ade bernama SAG dengan judul ceramah Rahasia Mencapai Ampunan Allah Subhanahu wa taala. 3. Hasil infak tarawih pada malam kemarin berjumlah Rp1.136.000. Total dari malam pertama hingga malam kemarin berjumlah Rp34.234.000. Informasi tambahan bahwasannya Masjid Al-Amanah mengadakan salat qiyamul lail yang insya Allah imam akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hamdana Al-Qari. Kemudian kami dari panitia Ramadan 1447 Hijriah
sudah membuka dana fitrah, mal, dan fidyah yang bertepatan diserap di sebelah kanan mulai dari tanggal 9 hingga 19 Maret 2026. Kami dari panitia Ramadan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saudara Ibu sekalian. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian dapat dilipatkan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, tepatnya di malam ke-25 Ramadan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan nanti sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah, 2 tahun yang lalu saya mengisi di masjid ini tarawih. Kita menjelaskan tentang tema memakai Aqua 212 kalau masih ingat. Tahun yang lalu saya tidak mengisi ceramah tarawih dimanapun karena saya terbaring di rumah setelah kecelakaan. Mau berangkat kajian subuh ditabrak, jadi kaki saya patah yang sebelah kanan. Beberapa bulan lalu masih mengisi khotib di sini tapi menggunakan kursi roda. Alhamdulillah Ramadan ini saya dipercaya masjid 38 kali ceramah di bulan Ramadan ini dengan memakai tongkat. Tiap hari 2 titik, 3 titik. Alhamdulillah malam 25 bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara saya di Masjid Al-Amanah. Kenapa saya lakukan ini? Masjid mensupport kita berdakwah walaupun menggunakan tongkat, pulang kaki bengkak, karena ada materi yang luar biasa dari surat Ali Imran yang akan kita bahas di malam hari ini. Kalau 2 tahun lalu kita bahas tentang materinya pakai Aqua 212, saya bawa di sini biar nggak ngantuk dan kita biar nggak terasa ya. Ini kita bawa Aqua merek Cleo, ya. Saya bukan brand ambassador Cleo, tapi buat memudahkan kita. Alhamdulillah 38 titik masjid termasuk Masjid At-Thohir 2 kali saya mengisi tausiah Ramadan, 1.300 jamaah di masjid itu sampai dengan sekarang masih penuh. Itu materi kita membahas tentang mencapai ampunan Allah. Yang dicari apa sih Ramadan ini? Yang dicari oleh kita 2. Pertama ampunan Allah, yang kedua la'allakum tattaqun. Nah, untuk mendapatkan ampunan Allah, maka saya memakai kalimat Cleo. C yang pertama adalah syarat mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, cintai Allah dan cintai sesama. Maka di malam nisfu Sa'ban
kita melakukan yang namanya ibadah di masjid, di musola, karena ketika malam nisfu Sa'ban, buku catatan amal kita dikirim oleh malaikat kepada Allah. Allah menyatakan siapa yang beribadah memohon ampun di malam nisfu Sa'ban, maka aku, kata Allah, akan mengampuni dosa hambaku kecuali 2 dosa. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa yang tidak mau berdamai terhadap sesamanya. Maka hadirin, di bulan Ramadan kita diajarkan kasih sayang. Masjid, musola, mau dia puasa, mau dia nggak puasa, kalau maghrib datang ke masjid, pasti disuguhi takjil. Karena saking menebarkan cinta kasih di bulan Ramadan. Santunan yatim piatu diadakan di masjid-masjid, di musola-musola, di perusahaan-perusahaan. Bahkan syarat diterimanya ibadah puasa kita adalah dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah bukti tanda cinta Allah kepada sesamanya. Innallaha fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Allah tidak akan menolong, tidak akan sayang kepada hambanya yang hamba tersebut tidak menolong dan sayang terhadap sesamanya. Satu saat Rasulullah berdiri di depan jalan, di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril turun, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, di sampingmu ada seorang wanita. Dia wanita pezina. Kira-kira dia ini calon surga, calon neraka. Kata Nabi Muhammad, yang cocok dan pantasnya namanya perempuan pezina, ya ahli neraka, calon neraka. Lalu malaikat Jibril kembali. Setelah malaikat Jibril pergi, lewatlah seorang ibu-ibu menggendong bayi yang menangis tiada henti. Seperti tangisan bayinya Nabi Ismail ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim dengan berdua ibunya Siti Hajar. Apa yang terjadi? Si perempuan pezina yang melihat ibu-ibu gendong bayi lagi menangis, dia lagi makan korma. Setengah kormanya sudah dimakan, yang setengah lagi dikasih ke bayi yang menangis. Ternyata bayinya berhenti, diem, nggak nangis lagi. Ternyata bayinya lapar. Dengan kurma setengah si pezina yang kasih tadi, si bayi diam. Apa yang dikatakan Jibril? Turun lagi Jibril, bilang sama Nabi Muhammad, Muhammad, Allah sudah merubah takdir si perempuan pezina tadi, yang tadinya calon neraka menjadi calon penghuni surga, gara-gara setengah butir kurma. Bayangkan masjid-masjid, musola-musola, namanya kurma itu bertebar. Jadi apa yang kita kasih, Pak? Ibu-ibu ngasih infak ke masjid, ngasih iftar, ngasih sahur, ngasih kopi, maka ini ganjarannya Allah yang akan memberikan. Bahkan di akhir-akhir Ramadan, kalau kita investasi akhirat ke masjid ini, ke Masjid Al-Amanah, nitip uangnya, nitip kopinya, nitip buat buka puasanya, nitip buat sahurnya, lalu tiba-tiba turun Lailatul Qadar di masjid ini, maka yang sedang tadarus, yang sedang zikir, yang sedang saum di masjid ini, maka dia memakan makanan ibu. Ibu dapat ganjaran pahala seperti pahala beramal selama 83 tahun. Jangan lewatkan 10 hari terakhir. Apalagi ini malam-malam ganjil, nih malam 25. Tinggal 3 lagi malam ganjil, 25, 27, 29. Yang masih tabungannya banyak di rumah, keluarin, titipin ke Masjid Al-Amanah. Karena inilah harta kita yang akan kita bawa nanti kembali ke hadapan Allah. Uang kita di tabungan kita, uang kita, aset kita, rumah kita, tanah kita, nggak akan kita bawa mati, hanya diperebutkan oleh ahli waris kita. Maka uang yang ditanamkan melalui Masjid Al-Amanah ini akan kita bawa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, cintai Allah dan cintai sesama. Yang kedua, ada huruf L di sini. L ini ada 2 makna. Syarat akan mendapatkan ampunan Allah. Hadisnya ada 2, tapi konteksnya sama. Yang bisa jawab lanjutin dapat hadiah minyak al-hikmah. Man soma Ramadana. Ya. Yang jawab ngacung imanan wahtisaban. Ki kasih ki minyak al-hikmah. Kopiah putih satu lagi, siapa yang tadi jawab? Yang jawab acung tangan, kasih minyak. Ayo, Bapak ini yang pakai kopiah putih. Kasih minyak al-hikmah. Yang jawab imanan wahtisaban, lanjutin. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. 2. Kasih ki minyak al-hikmah. Ini hadisnya, Pak. Ada L di sini. L-nya 2 makna. Pertama adalah la ilaha illallah.
Yang kedua, luruskan niat, imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ini Ki, Bapak, kopi putih kasih. Nah, ya udah nggak apa-apa, dua-duanya kasih. Nah, kasih satu lagi. Kasih satu lagi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man qoma, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya puasa, salat tarawih, tadarus, zikir. Itu termasuk ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi syaratnya dengan dua. Pertama, la ilaha illallah, L yang pertama, dengan imanan. Nah, iman ini masalahnya tidak tampak, Pak. Orang tidak tahu kita ini beriman apa enggak, Pak. Kita bisa di KTP kita Islam, iman tidak, belum tentu. Makanya ayatnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Iman adanya di posisi awal. Tapi surat Ali Imran ayat 110, ini rahasianya. Kalau iman kita pengen ditambah Allah di bulan Ramadan, ini rahasianya surat Ali Imran ayat 110. Yang bisa lanjutin dapat minyak. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Pagi ini kita kasih dia. Nah, ukhrijat linnas. Nih Pak, kunci rahasia agar iman kita ditambah sama Allah, karena syaratnya harus iman. Ya, kasih. Pagi, maaf, punten. Ya. Sebaik-baiknya umat, kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat, yang keluar dari rumah kita. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang berbuat kemunkaran. Nah, di ujung ayatnya wa tu'minuna billah, dan Allah akan beri, Allah akan tambah iman kita. Ini yang memotivasi saya, Pak. Saya tadinya mau ngambil 10 masjid aja lah bulan Ramadan, karena kan susah nih jalannya, harus pakai gokar kemana-mana ceramah, karena tidak bisa ditekuk kaki. Tapi karena masjid mensupport, udah Kiai terus 38 akhirnya jadwal saya. Besok subuh hari Minggu 3 kali, subuh, sore, malam saya ceramah. Masih di Depok 3-3-nya. Jadi kita keliling tuh tiap hari. Kenapa? Karena saya pengen iman kita ditambah. Dengan ukhrijat, keluar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini rahasia kita, Pak, agar iman kita ditambah. Ajak orang tarawih. Sekarang masjid musola udah mulai mundur tuh jamaah keluar. Kan ibarat katanya kalau kita naik kereta api, saya kalau nengokin anak pesantren di Purwakarta sebelum saya kecelakaan, 3-3-nya saya di Purwakarta, anak saya pesantren, baru semalam saya jemput pulang sampai sahur sampai Depok. Itu kalau ke Purwakarta naik kereta, atau kita lagi naik kereta di stasiun utama, jarang bisa dapat tempat duduk, bener gak Pak? Bahkan berdirinya juga dempet-dempet tuh stasiun pertama tuh. Sholat tarawih pertama itu musola sampai nyewa tenda penuh. Tapi ketika stasiun berikut sampai mau titik stasiun terakhir kita nyampe, kosong Pak kereta Pak. Benar nggak? Sudah mulai turun tuh. Sama Pak, masjid juga sama, musola. Walaupun ada masjid yang masih rame. Saya di Atohir 2 kali ngisi, pertama 1.300, terakhir kemarin 1.100 jamaah sholat tarawih. Karena kan ada tempat rekreasi di Masjid Atohir, ada kulinernya. Tapi kalau masjid musola pada umumnya pasti berkurang. Maka yang pertama, naikkan iman dengan cara kita ajak orang baik, cegah orang munkar. Yang kedua, ikhtisab, imanan wahtisaban, luruskan niat. Sholat kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita karena Allah, bukan karena yang lain. Maka kalau dua ini sudah kita lakukan, E-nya apa? Evaluasi. Kita evaluasi Pak sampai hari ke-24 ini. Apa yang kurang ya dari Ramadan saya? Saum saya sudah bagus apa belum? Tadarus saya sudah bagus apa belum? Tarawih saya masih buru-buru apa enggak? Sedekah infak saya seperti apa? Evaluasi Pak di akhir. Karena di akhir ini banyak ujian. Coba kalau saya tanya bapak-bapak nih, pasti WA-nya udah ada WA dari istri kan? Baju lebaran jangan lupa, THR jangan lupa,
pulang kampung jangan lupa Pak siapin, kan begitu tuh. WA istri-istri kita di akhir-akhir Ramadan. Benar nggak Pak? Ketupat belum beli, rendang belum disiapin. Makin pusing di akhir Ramadan Pak. Makanya saya kasih tip buat bapak-bapak biar nggak terlalu pusing, nggak terlalu stres ya di akhir Ramadan ngadepin istri. Buru-buru Pak cetak foto istri yang gede Pak. Ini dompet saya gede Pak. Di dalamnya foto istri. Jadi kalau saya ceramah nih pulang malam, aduh capek stres mau pulang, saya buka dompet lihat foto istri Pak. Stresnya hilang. Karena yang bikin makin stres yang ada di foto dompet itu. Jadi saya nggak pulang-pulang Pak. Itulah mengapa saya ngambil ceramah 38 kali di Ramadan. Karena setiap mau pulang saya buka dompet. Aduh makin stres kalau pulang ke rumah nih. Udahlah ceramah lagi lah ke masjid yang lain gitu Pak. Ya buat ngasih tenangan aja Pak. Jadi lembur aja Pak, lembur. Mau pulang, waduh pusing stres, lembur lagi. Ya, itu Pak. Evaluasi di akhir. Maka kalau sudah kita lakukan semua, C-nya cintai Allah, cintai sesama, L-nya la ilaha illallah dan luruskan niat, E-nya evaluasi kita di Ramadan, maka kita akan dapat O. Apa itu O? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa dihapus Pak. Semua dosa, ma ada kalimat ma, artinya keseluruhan dosa. Dosa apapun, dosa pezina aja dihapus gara-gara setengah kurma. Apalagi kita yang insya Allah orang-orang soleh di sini mah nggak ada yang dosa besar. Dosanya kecil-kecil saya lihat, cuman banyak. Jadi numpuk Pak, sama aja dosa kecil tapi banyak Pak. Nah makanya dilebur Pak. Ayo masih ada waktu berapa hari Ramadan? Yuk kita cari keberkahan Ramadan, ampunan Allah yang adanya dicintai Allah, cintai sesama, tebarkan itu. Yang kedua, la ilaha illallah, luruskan niat, ajak orang baik, cegah orang munkar, dan evaluasi apakah kita masih ada bolong-bolong di Ramadan. Kalau Ramadan ada dua yang kita cari, pertama ampunan Allah, yang kedua takwa. Takwa juga nggak semua orang bisa dapat Pak, karena ada kalimat la'allakum tattaqun. Itu adalah-nya harfu taroji. Itu lamnya lam pengharapan. Nggak semua orang dapat tatakun. Tapi ini saya bahas tahun depan kalau kita ada umur, kalau kita ada waktu, ya, karena biar materi kita nggak habis, yaitu pakai aquafit yang ada di Masjid Al-Amanah. Artinya volume iman dan takwa. Kalau pengen dapat takwa, nah kita saksikan tahun depan kalau masih ada umur, masih ada waktu di Ramadan tahun depan untuk mencapai takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada, sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini kita tujukan buat hajat-hajat kita. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya minta 1 menit kita minta hajat kita Pak. Ini Fatihahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika istrinya divonis nggak bisa punya anak, mandul, menopause, ya sudah menopause, sudah tua gitu ya. Akhirnya Nabi Zakaria dalam sholatnya di mihrabnya Siti Maryam, beliau sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Tiba-tiba malaikat Jibril turun, ini hadisnya sahih. Malaikat Jibril turun, lalu malaikat Jibril bilang, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat, langsung diijabah Pak. Diberikanlah ruh di perut istrinya, lalu 9 bulan melahirkan, nama anak laki-lakinya keluar lahir, nama anaknya siapa Pak? Yahya. Dapat lagi minyak dong. Nih, kasih lagi Ki, pakai baju hitam. Nama anaknya Yahya dan menjadi nabi, artinya yang maha hidup. Pak, saya ketika kecelakaan, kalau dibawa ke dokter katanya itu dipotong, karena ketika di ronsen sama terapis di Haji Sulaiman Cikias, ini hancur dengkul saya, patah 3. Ini harus dipotong, tapi saya mau dibawa ke terapis. Kata dia paling 2-3 tahun baru bisa jalan pakai tongkat. Tapi saya menangis kepada Allah, ya Allah saya titipkan anak-anakku di pesantren ya Allah kepadamu. Anak 4, istri 1, istri ibu rumah tangga, tapi yakin kepada Allah, saya masih bisa santunan tiap bulan Pak. Di sini ada Pak Haji Dulmanto, ada Pak Haji Bambang, ada Mas Andi. Ini semua tergabung di Majlis Zikir saya. Tahu saya kegiatan dakwah saya. Saya masih bisa santunan walaupun dikit-dikit kepada anak yatim. Padahal kaki kita masih 1. Saya minta kepada Allah ya 1 ya Allah, saya masih bisa berdakwah ya Allah. Makanya kita pakai kursi roda ceramah ke sana ke sini. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita khawatir, yakin kepada Allah. Ini bulan puasa, bulan diijabah doa. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat tentang puasa. Orang puasa doanya diijabah. Maka yuk kita minta kepada Allah, yang sakit biar sehat, yang punya hajat biar dilancarkan, yang punya hutang biar dilunasi hutangnya,
Dan kita doakan khususon Pak Haji Bambang Sugiono, Ketua DKM Masjid Al-Amanah beserta para DKM-nya, Pak Haji Supomo, lalu Pak Haji Dulmanto, Pak Haji Doni, Mas Andi, ini ada saudara saya, ibunya beliau meninggal sebelum Ramadan, ya, rumahnya di sini di komplek DKI juga. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kakak saya juga Pak, doain Wahyu Sanjaya bin Hudori Nasir, bapak saya mantan Kasubsi Kependudukan, terakhir tugas di Sunter Agung, almarhum bapak saya, ya, terakhir tugas di Kependudukan Sunter Agung. Saya pernah juga di Sunter Agung dulu bantu nyetak KTP kakak. Kakak saya kandung saya meninggal di malam 13 Ramadan di Masjid Tanjung Priuk, sedang ba'da sholat tarawih dibangunin, sudah tidak ada umur. Saya kuburin di Subang, ikut bapak saya. Mudah-mudahan yang meninggal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jamaah, para donatur, para jamaah Masjid Al-Amanah semua diberkahi dan diterima Ramadannya menjadi Ramadan terbaik tahun ini. Ya, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, 1 menit minta hajat kita. Berhenti dulu sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. حاجاتنا يا الله، حاجاتنا يا رحمن، وإلى حاجاتنا يا رحيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والعفو منكم من العائدين والفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات الطيبة لله. أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن محمدا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية المباركة السلام عليكم السلام علينا وعلى الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض كمؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعن البلاء صابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن حول الجنان متزوجين
ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى ولا يعز من عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد من المحن والفتن والإحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركة. السلام عليكم يا أمي. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Sekalian megang minyak, bikin minyak. Kalau sudah kursi berdiri aja. Tadi tasnya di bawah. Tadi minyak lu yang lu dapatnya kita ganti dulu. Ambil foto bareng. Oke.
Ini malam ini. Bagi minyak dulu. Bagi minyak satu-satu. Start sini satu. Minyak dulu di situ semua ya. Ada ini kalau itu. Iya, yang pesantren harus semalam deh. Kita namanya 1.000 minyak satu hari 1 bulan ya. Kita makan keharian. Makan satu gas ya. Ternyata kagak meninggal kan. Aku semua. Kita handphone di belakang. Pas rapat pakai apa Pak? Bagus fotonya. Ambil sekarang ya, ambil minyaknya. Nah, kan kasih lihat minyaknya. Mas Ali belum kasih minyak. Gimana sih? Makanya kan ini. Kalau sini harus dihabisin, udah rasuan sih. Ya nanti habis ini. Kalau nanti begitu aja Pak, dikirim aja. Saya kirim. Oh ada kan? Oh, nanti saya kirim aja. Pak Haji dulu mantap, ada nomornya saya. Nanti saya kirim. Ini habis Pak Haji. Nanti saya kirim. Jadi Pak Haji kirim dulu saya. Mana minyaknya megangnya? Nah, minyak aja, megang minyak aja biar kelihatan. Buat promo. Ya, buat YouTube yang itu. Terus gimana? Nah, ada yang belum dapat? Mana yang belum dapat? Ih, yang belum dapat kan? Udah semua. Ya. Ini kajian doang, biasanya kajian. Serius? Satu ya, aja. Itu minyaknya tadi Pak. Udah dapat itu. Tadi tadi. Ambil dulu HP Papa.